दुबई में मंदिर खुलते ही आया तूफान। जिस जगह अल्लाह पाक ने कई पैगंबरों को भेजकर बुतों की पूजा रुकवाई थी और आज वहीं चंद पैसों की खातिर बुतों की पूजा शुरू करवाई जा रही है। दरअसल दुबई में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दुबई में एक बड़ा मंदिर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को किया गया। जिस दुबई में सालों तक बारिश नहीं होती थी, आज वहाँ ऐसी बारिश हो रही है जिसकी वजह से दुबई के कई इलाकों में सैलाब आ जाता है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही मंजर मंदिर के उद्घाटन के दिन देखने को मिला। ऐसी तेज धार बारिश हुई जिससे सड़कों पर रखी गाड़ियां तक बह गईं और पानी घरों में घुस गई। ये सब अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, वरना अंजाम बहुत खतरनाक होगा। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের হেদায়েতের জন্য আসতেছে বিভিন্ন গজবাত, কথা ঠিক কি না? তার কারণ কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন এই যে যা কিছু আসে আসতেছে, ওয়া মা আসাবাকুম মিন মুসিবাতিন ফাবিমা কাসাবাত আইদিকুম, তোমাদের উপরে যে গজবাত, বলিয়াত, ফিতনা, ফাসাদাত যা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যে মুসিবত গুলি আসে, এটা সব হলো তোমাদের নিজের হাতের কামাই, তোমাদের নিজের হাতের কামাই, এটা আমাদের কর্মফল। অন্য জায়গায় আল্লাহ বলছেন যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিয়ান নাস, বলো আল্লাহু আকবার। জলস্তরে যে ফিতনা তৈরি হয়, জলস্তরে যে ফিতনা তৈরি হয়, আল্লাহর যে গজবাত আছে, কোন সময় ভূমিকম্প, কোন সময় ঘূর্ণিঝড়, কোন সময় অতিবৃষ্টি, বন্যার ফ্লাড, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে, এই সব কিছুর পিছনে হলো মানুষের কর্মফল। আল্লাহর নাফরমানি যখন মানুষ জমিনে করা শুরু করে, তখন এই জমিন সহ্য করতে পারে না, আল্লাহর দরবারে তখন জমিন কান্দে, আর ওই জমিনের কান্দায় আল্লাহ তখন জমিনের মধ্যে একটা বার ধাক্কা দেয়। ওই ধাক্কা যখন দেয় তখন ভূমিকম্প শুরু হয়।